بمبئی کے اندر میں ایک مسجد میں جمعے کی نماز میں امام صاحب نے اعلان کیا کہ بھائی یہ جو صحن ہے یہ اس کے اوپر چھت ڈالنا ہے. کیا ڈالنا ہے؟ چھت ڈالنا ہے اور 2-2.5 لاکھ روپیہ خرچہ ہے. سیٹ ڈالنا ہے, سیٹ البیسٹر کا سیٹ. 2-2.5 لاکھ روپیہ خرچہ ہے. تو آپ لوگ اگلے جمعہ کو آئیے گا نا تو کچھ آدمی کچھ پیسہ لے کے آئیے گا تاکہ 2-2.5 لاکھ روپے ہو جائے, تو تاکہ یہاں سایہ آ جائے. لوگ جمعے کی نماز دھوپ میں پڑھتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے, انتظام ہو جائے. اعلان کر دیا, امام صاحب دعا ہو گئی, جمعہ کی نماز ختم ہو گئی. دیکھتے کیا ہے کہ عصر کے وقت میں ایک میلا کچیلا کپڑا پہنے ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ مسجد میں آیا. تو مؤذن صاحب سے پوچھا کہ مؤذن صاحب امام صاحب کہاں ہے؟ بولے امام صاحب کی کام سے بھیک مانگنے آئے ہو؟ بولے کیا تم کو ہم بھکاری نظر آ رہے ہیں؟ بولے نہیں امام صاحب نہیں ملیں گے, جاؤ مغرب بعد آنا. تو وہ آدمی نے کہا کہ بھائی میں بھیک مانگنے یا کچھ لینے نہیں آیا ہوں. امام صاحب جمعے میں اعلان کیے تھے کہ 2.5 لاکھ روپیہ خرچہ ہے, وہی پیسہ لے کر ہم آئے ہیں, امام صاحب کو دینا ہے پیسہ. اب مؤذن صاحب باپ رے باپ, مؤذن صاحب 80 کی سپیڈ سے امام صاحب کے روم کی طرف نکلا, دروازہ پیٹا, بولا جلدی کھولیے 2.5 لاکھ آ گیا. امام صاحب اٹھے, آئے, سلام دعا ہوئی, ان کو بٹھایا. لیکن اس کے لباس کو دیکھ کر, شکل کو دیکھ کر امام صاحب حیرت میں تھے کہ آخر یہ 2.5 لاکھ روپیہ لایا کہاں سے. پوچھا کہ بھائی یہ پیسہ کہاں سے لایا؟ قربان جاؤ مسلمانوں سنو, اس غریب نے جواب دیا امام صاحب آپ میری شکل کو مت دیکھو, میرے میلے کچیلے لباس کو مت دیکھو, یہ میرے ساتھ میں میری بیوی ہے, ہم کچڑا چننے کا کام کرتے ہیں, پلاسٹک پولیتھین کچڑا چنتے ہیں, بوتل اٹھاتے ریلوے اسٹیشن سے. حضرت روڈ کے کنارے میں میری ایک جھوپڑی ہے, اسی جھوپڑی میں ہم لوگ رہتے ہیں, لیکن جمعے کی نماز آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں. حضرت آپ نے جمعے میں اعلان کیا تھا کہ یہاں پر صحن میں سایہ کا انتظام کرنا ہے, سیٹ ڈالنی ہے, 2 سے 2.5 لاکھ روپے خرچ ہے. حضرت ہم گھر گئے, اپنی بیوی سے مشورہ کیے تو میری بیوی نے کہی کہ میرے سرتاج, میرے شوہر, اللہ کے گھر کی بات ہے, اللہ کے گھر کے بنانے کی بات ہے, ہم لوگ تو فٹ پاتھ پر رہتے ہیں, یہ پیسہ میں نے گھر بنانے کے لیے جمع کیا تھا کہ کچھ پیسہ اور ہوگا تو کہیں پر چھپر ڈال لیں گے, لیکن حضرت جیسے ہم رہتے ہیں 2-4-5 سال اور رہ لیں گے, یہ پیسہ آپ لیجئے, یہاں پر چھپر ڈال دیئے تاکہ لوگوں کا سایہ کا انتظام ہو جائے. ارے سبحان اللہ بولا تھا, ماشاء اللہ. دل دیکھو, دل دیکھو. وہ کچڑا چننے والا مسلمان کہتا ہے کہ حضرت ہم بھی چنتے ہیں, میری بیوی کچڑا چنتی, ایک پیسہ حلال کی کمائی ہے, محنت کی کمائی ہے, ہم لوگوں نے جمع کیا ہے, اسے قبول کر لیے. امام صاحب نے کہا کہ نہیں, اس پیسے کو تو ہم نہیں لیں گے. سیکریٹری کو فون کیا, خزانچی کو فون کیا, صدر کو فون کیا, محلے والے بیٹھ گئے, ساری بات رکھی گئی. بھائی ایسی سی بات ہے. تو محلے والوں نے کہا کہ تو بہت شرمیر بات ہے بھائی, ہمرا اتا تلا زمیندار, کوٹھی والا, بلڈنگ والا, ہم لوگ پیسہ نہیں دیں گے, غریب آدمی پیسہ دے رہا. وہ غریب آدمی بزید ہے, یہ پیسہ قبول کر لو, حلال کمائی ہے, تاکہ میرے دل کو سکون مل جائے. محلے والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھیے, آپ کا پیسہ لیں گے ہم لوگ. تو جتنے محلے والے تھے سب نے چندہ کیا. میاں تی کتنا دے, بولا 20,000 میں دوں, لے. تی کتنا دے, 25,000 میں دوں, لے لکھ. تی کتنا دے, 10,000 میں دوں, لکھ لکھ. ہوتے ہوتے چندہ 5 لاکھ ہوا. کتنا ہوا؟ ارے زور سے بولو نا, یہ قصہ نہیں سنا رہے, حقیقت ہے. 5 لاکھ ہوا, 5 لاکھ چندہ ہوا. محلے والوں نے, کمیٹی والوں نے 5 لاکھ چندہ کیا. یہ 5 لاکھ رکھا گڈی بنا کے. اس سے بولا کہ بھائی تم کتنا دو گے؟ کہا کہ یہ 2.5 لاکھ روپیہ ہے. بول لاؤ اپنا پیسہ لاؤ. وہ 2.5 لاکھ روپے لے کے مسجد والا رکھ لیا. یہ 5 لاکھ جو چندہ کیا, بولا, اس سے بولا کہ دیکھیے آپ کا پیسہ ہم لوگوں نے قبول کر لیا ہے, اب یہ پیسہ ہم لوگ آپ کو دے رہے ہیں, آپ اس پیسے سے اپنا گھر بنا لیجیے. سبحان اللہ بولا دماش.
دیکھو نقد اللہ دیا، اللہ کے راستے میں 2.5 لاکھ خرچہ کیا، اللہ اسے نقد 5 لاکھ دیا۔ دیا کہ نہیں دیا؟ ارے بولو دیا کہ نہیں دیا؟ اور قربان جاؤ مسلمانوں، اللہ کا وعدہ پکا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ان وعد اللہ حق، میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ پکا ہے، میرا وعدہ سچا ہے۔ آدمی انسان بنو مسلمانوں، سر پہ ٹوپی لگانے سے نہیں ہوگا۔ عصر کی نماز پڑھ کے نکلا مسجد سے، ایک مولوی صاحب پہنچ گیا، بولے السلام علیکم کی بات ہے؟ بولے امی گودا ہاٹ سے وسی آئی مدرسہ چھے چندار تنے وسی آئی کچھو ہے جاوے؟ ہاں مور پاس یہ کوٹ کا نہیں، یہ کوٹ، اچھا نمری کرتا کے اوپر سے نمری جیب میں رکھا ہوا ہے وہ دکھائی دے رہا ہے، مولوی صاحب کی نظر پڑ گئی نمری وہی چمک رہا ہے۔ یہ بولا نہیں مور پاس یہ کوٹ کا نہیں، تو حضرت بولا کہ وہ نمری جیسے بولا وہ ایٹا ٹکا تھا کامیر جی نا ایٹا میں نہیں دوا پاؤں الحمدللہ، سر میں ٹوپی ہے، عصر کی نماز پڑھ کے نکلا، اب بولا پیسہ نہیں، جھوٹ ہے کہ نہیں؟ ارے بولے بھائی جھوٹ ہے کہ نہیں دینا وہ الگ بات ہے، منع کر دو نہیں دے پائیں گے، سنو قربان جاؤ، یہ مدرسے والے تمہارے محتاج نہیں ہیں، قربان جاؤ، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ مدرسہ دارالعلوم دیوبند میں قربان جاؤ، ہو ایک وقت کا کھانا کئی لاکھ کا بنتا ہے، ایک وقت کا کھانا کئی لاکھ روپے کا بنتا ہے۔ اس وقت اندرا گاندھی کی حکومت تھی، اندرا گاندھی نے کہا کہ بھائی چیک کرو اتنا گلہ کہاں سے آتا ہے، اتنا چاول کہاں سے آتا ہے، اتنا گیہوں کہاں سے آتا ہے، چیک کراؤ مدرسہ میں کہاں سے اتنا پیسہ آتا ہے، چیک کرو گوڈاؤن چیک کرو، گوڈاؤن کھولا تو کچھ نہیں، گوڈاؤن کھولا تو کچھ نہیں، سب گوڈاؤن خالی ہے۔ اور قربان جاؤ اللہ والے تھے اس وقت، سارے دروازے بند کر گئے، جو چیک کرنے والے آئے تھے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ پھر اتنے بچے کھاتے کیسے ہیں؟ بولا کہ آؤ اب ہم دکھاتے ہیں، تم لوگوں نے دیکھا گوڈاؤن میں کچھ ملا؟ بولا کچھ نہیں، ایک کو بورا ایک کو کلو چاول نہیں۔ بولا اب آؤ اب ہم دکھاتے ہیں، پھر سے تالا کھولا، دروازہ کھولا، دیکھا تو چاولوں کی بوریوں کی بوری لگی ہوئی ہے۔ قربان جاؤ سپاہیوں نے کہا، پولیس والوں نے کہا کہ پہلے ہم لوگوں کو نظر نہیں آئی۔ بولا سوچو یہ ادھر سے نہ ہے۔ ایک اللہ والے پان کی دکان میں پان کھانے جاتے تھے، تو پان والا پہچان لیا کہ یہ اللہ والا ہے، کہا کہ حضرت میرے لیے مورتن دعا کرے دے بنے ٹو، تو حضرت بولے کہ جات اللہ توکنی انسان بنے دے۔ پان کھا کے حضرت چلے گئے، دوسرے دن پھر حضرت آئے پان کھائے، تو وہ آدمی بولا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے نا، تو حضرت بولے کہ جات اللہ تم کو انسان بنا دے۔ تیسرے دن حضرت پھر پان کھانے آئے، تو آدمی پان والا بولا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیئے، کہا کہ جا اللہ تم کو انسان بنا دے۔ تو پان والا گرم ہو گیا کہ می کی انسان نہیں جی، می جانور جی، ہم کیا آپ کو آدمی نظر نہیں آ رہے ہیں؟ ہم انسان نہیں ہیں، آپ 3 دن سے دعا کر رہے ہیں اللہ تو کہ انسان بنے دے، انسان بنے دے، می کی جی جانور۔ بولا بیٹا تی جانور نہیں جی، تی انسان سی نا؟ بولا ہاں می انسان جی۔ بولا اچھا ٹھیک رکو۔ حضرت یہ ٹوپی، حضرت جو ہے اپنے سر پہ جو ٹوپی پہنے تھے وہ ٹوپی کھولے اور اس پان والے کو پہنا دیا، اس کو پہنو۔ پان والا جو ٹوپی پہنا، حضرت بولا کہ دیکھو بازار میں دیکھو، تو پان والا یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کو آدمی نہیں ہے بابا، کوئی گدھا ہے، کوئی بیل ہے، کوئی بھینس ہے، کوئی بکری ہے، کوئی چڑیا ہے، کوئی کوا ہے، کوئی مینا ہے۔ بولے پائے یہ کو مانوس نیچے ہے۔ بولا حضرت یہ کیا پہنا دیا ہم کو، جلدی کھولیے۔ حضرت ٹوپی لیے، بولے کہ بیٹا آدمی نظر آیا؟ بولا حضرت یہ کوئی آدمی نہیں تھا، سب جانور تھا، کوئی کوا تھا، کوئی مینا تھا، کوئی چڑیا تھا، کوئی مرغی تھی، کوئی بکری تھی۔ بولا اسی لیے نا ہم تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تم کو انسان بنا دے۔ اے مسلمانوں، نوجوانوں، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ تو شعبان المعظم کی یہ جو 14 تاریخ ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ پہلے آسمان پہ آتا ہے، اللہ مانگتا ہے، اللہ نعوذ باللہ، اللہ حکم دیتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا،
ہم سے بخشش طلب کرے ہم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. ہے کوئی روزی کی کشادگی مانگنے والا ہم اس کی روزی کو بڑھا دیں گے. ہے کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا ہم اسے بیماری سے شفا دے دیں گے. اس لیے میرے بچوں نوجوانوں پہلی بات تو یہ ہے اجتماعی عبادت اس رات میں نہیں ہے. اجتماعی جھن بنا کر پورا جمگٹھا بنا کر عبادت کرنے کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے. انفرادی الگ الگ عبادت کیجئے مسجد میں ہو گھر میں ہو الحمدللہ ثم الحمدللہ. قبرستان بھی جاؤ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور ساتھ ہی ساتھ کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہو جائے. انشاءاللہ عمل کرو گے؟ ارے بولو بھائی انشاءاللہ عمل کرو گے الحمدللہ. یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. جو ملے جو وہ پکاؤ گھر کے اندر میں لیکن کسی کو ضروری نہ سمجھو کہ یہ پکانا ضروری ہے. یہ بدعت ہے ضروری سمجھنا. نہ کچھ واجب ہے نہ کوئی فرض ہے. اس لیے جو اللہ توفیق دے وہ بناؤ. اس رات کو ہو سکے تو عبادت کرو قرآن پڑھو تسبیح پڑھو نمازیں پڑھو. لیکن نماز نوافل کون پڑھے گا؟ وہ پڑھے گا جس کے ذمہ فرض نماز باقی نہ ہو. جس کی فرض نماز قضا ہے وہ نوافل نہ پڑھے قضاء عمری کی نماز پڑھے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ پاک ہم سب کو اس مہینے کی عزت و احترام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے. آمین بولا دے الحمدللہ. اور ساتھ ہی ساتھ چلتے چلاتے شعبان کا مہینہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے رمضان اللہ کا مہینہ ہے. سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ. رمضان کس کا مہینہ ہے؟ ارے زور سے بولو رمضان کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا. میرا 80% نوجوان روزہ نہیں رکھتا ہے. سن لو بات صحیح کی غلط ہے بولیے. ہٹا کٹا الو کا پٹھا یہ نوجوان باڈی والا نوجوان روزہ نہیں رکھتا. میں نے ایک نوجوان کو پکڑا کل آئی رے روزہ چھیج رہے. بولا نہیں روزہ نہیں چھیج. بولا کہیں روزہ کہیں نہیں ہے؟ کتنی عمر ہے؟ بولا 24 سال. روزہ کیا نہیں چھیج رہے؟ بولا نہیں مجبوری سے. تو بولے مجبوری تم کو کب سے ہونے لگا؟ مجبوری تو عورت کو ہوتی ہے تم کو کب سے ہونے لگا؟ بولے نہیں وہ بات نہیں چاہیے. اصل بات ہے کہ می روزہ نہیں رکھو نا بوڈی ہی لے جاوے. او بوڈی ہی لے جاوے. یہاں بوڈی ہلنے کے ڈر سے روزہ نہیں رکھو گے. اللہ کا فرشتہ قبر میں بوڈی ہلائے گا. اس لیے میرے بچوں روزہ رکھنے سے بوڈی ہلتا نہیں ہے. جسم کمزور نہیں ہوتا ہے جسم مضبوط ہو جائے گا. روزہ رکھو. سنو روزے داروں کو اللہ 2 انعام دے گا. ایک دنیا میں ایک آخرت میں. روزے داروں کو کئی انعام ملے گا؟ 2 انعام ملے گا. ایک دنیا میں ایک آخرت میں. دنیا کا انعام کیا ہے؟ نقد انعام ہے. دنیا کا انعام کیا ہے؟ افطاری کے وقت میں جو خوشی ملتی ہے افطاری کرتے وقت جو خوشی ملتی ہے آہا اس خوشی کے آگے ساری خوشی پھیل. بولے بات صحیح کہ غلط ہے بولیے. اچھا ایک روزے دار وہ بھی ہے. سنو روزہ نہیں رکھے گا افطاری میں سب سے پہلے بیٹھے گا. بولے بات صحیح کہ غلط ہے بولیے. افطاری میں سب سے پہلے بیٹھے گا. اچھا اس کو بھی کھائے گا اس کو بھی کھائے گا اس کو بھی کھائے گا اس کو نہیں مزہ نہیں لگو تو مزہ کہاں سے لگے گا؟ دن بھر منہ چلاتا رہا فیکٹری بھرتا رہا مزہ لگے گا؟ ارے مزہ تو اس کو لگے گا جو دن بھر بھوکا ہے جو دن بھر روزہ رکھا ہے جو دن بھر پانی کو نہیں چھوا ہے جو دن بھر کھانا کو ہاتھ نہیں لگایا ہے. مزہ تو اس کو آئے گا تم کو آئے گا. فیکٹری بھرو. اچھا ایک روزے دار وہ بھی ہے روزہ نہیں رکھے گا سحری نہیں چھوڑے گا. اب آپ لوگوں کے یہاں ہے کہ نہیں ہے؟ سحری بھر پٹا کھائے گا روزہ نہیں رکھے گا. اب قربان جائیے ایک روزے دار وہ روزہ رکھتا تھا دن میں 5 مرتبہ نہاتا تھا. بغل میں ندی تھی گھر کے بغل میں ندی تھی 5 مرتبہ جا کے نہاتا تھا. تو آدمی سب بولتا ہے میاں تی کیا اتنا نہائی رہے؟ بولے بھیا ہم بہت گرم لگو غسل کر لیتے نا ہم میرا بدن ٹھنڈا ہو جاتا. وہ دراصل نہاتا نہیں تھا وہ ڈبکی لگا کے پانی پیتا تھا. لوگوں سے کہتا پھرتا تھا بھیا مور آج 4 روزہ ہے گئی ہے مور 3 روزہ ہے گئی ہے مور آج 5 روزہ ہے گئی ہے. ایک بار بیٹا پھنس گیا
डुबकी लगाया, पानी पीने के लिए मुंह जो खोला, टेंगरा मछली घुस गई। बोले बाहे मोह बचा है। निकला, बोला थी तू रोजा छिलो, कन्ने कन्ने टेंगरा मछली घुस गई रे। बोले भाई आमी रोजा नहीं जुनू भाई, आमी पानी पियानो है, वारे सजा छे है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, पाबंदी के साथ 30 रोजा रखना। अल्लाह सेहत बना देगा, अल्लाह तंदुरुस्ती अता फरमा देगा, अल्लाह बीमारियों को दूर फरमा देगा। रोजा रखो। रोजेदारों को एक इनाम दुनिया में इफ्तारी के वक्त अल्लाह देगा, जो खुशी देगा उस खुशी के आगे दूसरी सारी खुशियां फेल है। और एक इनाम अल्लाह आखिरत में देगा। एक इनाम कहां देगा? जोर से बोलिए। आखिरत में देगा। आखिरत का इनाम क्या होगा? अल्लाह अपना दीदार कराएगा। सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। अल्लाह अपना दीदार कराएगा, और वो दीदार ऐसा दीदा होगा, और दीदार होगा कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। देखो, रोजेदारों के लिए एक दरवाजा है जन्नत में, उस दरवाजे से सिर्फ रोजेदार दाखिल होगा और कोई नहीं। रोजेदार दाखिल हो, रोजेदार तुमी आसो, तुमी आसो, तुमी आसो, तुमी रोजेदार, आमी रोजेदार, एटा जन्नत, एटा दरवाजा दाखिल हो, ए तुम्हारा दरवाजा है। अल्लाह दीदार कराएगा, अल्लाह सामने होगा, बंदा अल्लाह को देखेगा, देखता जाएगा, देखता जाएगा, 50,000 साल गुजर जाएगा, बंदे की नजर नहीं हटेगी। इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ रोजा रखोगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा हर बच्चा, मेरी माँ बहनों, तुम लोग भी रोजा रखना मेरी माँ बहनों, आप लोग भी रोजा रखना मेरी माँ बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना पा सको, जितना हो सके उतना रोजा रख लेना मेरी माँ बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस जाते जाते ये शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने के हवाले से कुछ पैगाम था, मैंने पहुंचा दिया। शब बरत के हवाले से रमजान का कुछ पैगाम था, मैंने आपको पहुंचा दिया। ये मकतब का जलसा है, मदरसे का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस महीने की भी बड़ी फजीलत है। शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में अपने मरने वालों के लिए ईसालो सवाब का काम करो। अपने वालिदैन जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए दुआए बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही साथ एक बात याद रखिएगा, अल्लाह कहता है मन जाआ बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है जो दुनिया में एक नेकी करेगा, हो एक नेकी करेगा, उसका बदला हम 10 देंगे। कितना देंगे भाई? हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बताओ कितना देंगे इंशाअल्लाह। 10। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है। एक का बदला कितना मिलेगा? 10। और हदीसों के अंदर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में 1 रुपया सदका करेगा, 1 रुपया सदका करेगा, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना अता फरमाएगा? 7 लाख। मुसलमानों सुनो, 7 लाख अता फरमाएगा। और एक बात और ज़हन में बैठा लो, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। अल्लाह किसी का कर्जा, अरे बोलो जोर से बोलो, नहीं रखता। और सुनो, अरे दुनिया में जब अल्लाह ने कर्ज से मना फरमाया कि किसी का कर्जा लो तो कर्जा अदा कर दो, कुर्बान जाओ। कर्जा लेने वाला मर जाएगा कर्जा अदा किए बगैर, कुर्बान जाओ, अल्लाह माफ नहीं करेगा। अल्लाह माफ, अरे जोर से बोलो, नहीं करेगा। जब तक कर्जा वाला माफ नहीं करेगा, अल्लाह माफ नहीं करेगा। और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जनाजा आता, आप पूछते इसके ऊपर कर्जा है? रसूलल्लाह कर्जा है, बेटा है, बेटा नहीं है, भाई है, भाई नहीं है, जमीन है, जमीन नहीं है, फिर कर्जा अदा कैसे होगा? या रसूलल्लाह कोई रास्ता नहीं है। तो साहबा से फरमाते जाओ तुम लोग नमाज पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ता। बेटा तैयार है, कर्जा मैं अदा करूंगा, भाई तैयार है कि मैं कर्जा अदा करूंगा, जमीन है, जमीन बेच के कर्जा अदा करेगा, नमाज पढ़ाते। पता ये चला कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता और नगद देता है, नगद देता है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, ये अल्लाह के महबूब का घर है। मकतब में बच्चे जहां बैठकर अल्लाह के कुरान पढ़ते हैं, सोचो सोचो मुसलमानों। और कुर्बान जाओ, ये मकतब बन जाए, मदरसा बन जाए, मेहमान रसूल का इंतजाम हो जाए, अल्लाह इसका अजर देगा कि नहीं देगा? जोर से बोलो भाई, देगा कि नहीं देगा? इंशाअल्लाह। कितने लोग
कितने लोग अल्लाह के बैंक में अपने माल को जमा कराओगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ उठाओ सारा मजमा, कितने लोग तैयार हो? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। ओनार जोन ने आमी दस्ते दुआ करबो। कत दुआ करबो? अरे जोर से बोलो, कितना दुआ करेंगे? वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। ओ मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। है कोई माँ का लाल, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप के लखते जिगर बेटा, आओ अपने माँ बाप के नाम से मदरसा बना दो। अल्लाह कयामत तक, जब तक ये मदरसा धरती पर चलता रहेगा, अल्लाह कयामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ए मुसलमानों, मदरसा बनाकर मर जाओ, बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमा देगा। इसलिए कि मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। इतना बड़ा मजमा है, चांद भीटा की सरजमीन है, एक से एक जमींदार बैठा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई अल्लाह का बंदा, नेक बंदा इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर, शाबान का महीना है अल्हम्दुलिल्लाह, 5000 रुपए देने वाला एक आदमी कोई तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह इस मदरसे में 5000 रुपए देने को तैयार हैं इंशाअल्लाह, उसके लिए मैं दुआ 10 दुआ करूंगा, ये हजारों लोग आमीन बोलेंगे इंशाअल्लाह। 5000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, पार्षद हो, आजम भाई, नंबर आजम साहब, जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह, उलमाए देवबंद, जिंदाबाद, हुफ़ाज़े किराम, जिंदाबाद, उलमाए किराम, जिंदाबाद, नौजवानान इस्लाम। जिंदाबाद। आजम भाई देखिए हम कितना मांगे? माशाअल्लाह। अरे हम कितना मांगे? 5000। अरे हम कितना मांगे? 5000। बोलवा है बेना मियाँ, हम 5000 मांगे, अल्लाह कितना दिलवाया? 10। 10। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरा कमाल थोड़े है, ये इशारा उधर से हो रहा, अर्श से इशारा हो रहा है, मेरे रब की तरफ से इशारा होगा। अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा ठीक खड़ा हो जाए। बेशक बेशक। एक बात याद रखो, जो दीन के रास्ते में खर्च नहीं करता, जो दीन के कामों में खर्च नहीं करता है, अल्लाह फिर उसको डॉक्टर के यहाँ भेजता है। कहाँ भेजता है बोलो? अरे जोर से बोलो, डॉक्टर के यहाँ भेजता है, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोले जा झमेले खत्म है गए, घूमते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा पहला नौजवान आजम बाबू ने 10,000 रुपए दान किया है। ये अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो, आमीन बोले दो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, ओहदे में, इज्जत में, दाने दाने में, घर में, बाल बच्चों की उम्र में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबड़ करबड़ जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले दो। प्रथम जन होए गेलो माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आजम भाई के भाई साहब महबूब साहब इस दुनिया से चले गए, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोले दो। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे माशाअल्लाह। प्रथम जो रह गए आजम बाबू ने शुरुआत कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे 5000 रुपया। देखिए मेरा सवाल 5000 है, आप 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख भी दे सकते हैं। अभी पिछले महीना रांची में मेरा जलसा था, मस्जिद का जलसा था। अल्लाह 50,000 से हम चंदा शुरू किए थे। अब यकीन नहीं करेंगे, 1 घंटा 35 मिनट मेरा बयान हुआ, 1,13,34,000 रुपये चंदा हुआ। मैं लेते लेते थक गया, देने वाला नहीं थका। कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये जज्बा है। कभी अल्लाह दे के आजमाता है, कभी अल्लाह ले के आजमाता है। इसलिए जब नेक काम करने का मौका मिले तो अपने कदम को कभी पीछे मत हटाना, आगे बढ़ाना। जो आगे बढ़ता है अल्लाह उसको आगे बढ़ाता है, जो पीछे हटेगा अल्लाह उसको और पीछे कर देगा। हाँ, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए यहाँ पर गोश्त फैक्ट्री है और वहाँ से ये 5,000 रुपये आया है। अल्लाह उसकी फैक्ट्री में बरकत अता फरमा दे, आमीन। अरे आमीन बोलो ना भाई। अल्लाह उसके कारोबार में बरकत अता फरमा दे, अल्लाह उसके तिजारत में बरकत अता फरमा दे, अल्लाह दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दे। अल्लाह इनके मालिकान के वालिदैन को करवड़ करवड़ जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भोजपुरी सुने, भोजपुरी सुना दे आजम बाबू के लिए। अरे बोलो भाई, भोजपुरी सुनिएगा।
اچھا ایک بات سن لیجئے، 4 زبان ہے میرے پاس، بھوجپوری سنیے گا کہ بنگلہ سنیے گا کہ انگریزی سنیے گا کہ اردو سنیے گا؟ بھوجپوری۔ کتنا 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 سندر مورے، کتنا سندر مورے آقا کے دربار لاگیلا، ماشاء اللہ دربار لاگیلا، کتنا سندر مورے آقا کے دربار لاگیلا، ہاں دربار لاگیلا، کتنا سندر مورے کتنا سندر مورے آقا کے دربار لاگیلا، باغ طیبہ نگریا جنت کے بازار لاگیلا، ہاں بازار لاگیلا، باغ طیبہ نگریا جنت کے بازار لاگیلا، ہاں بازار لاگیلا۔ ہاں ماشاءاللہ بھائی دوجن ہوئے گئے ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تیسرے نمبر ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، یہ شہاب الدین بھائی کیا نام؟ جناب غلام رسول بھائی ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ غلام رسول بھائی ہمارے الحمدللہ، انہوں نے الحمدللہ تیسرے نمبر پہ اپنا نام کو پیش کیا ہے، اللہ ان کے بھی دینے کو قبول فرما، اللہ غلام رسول بھائی کی عمر میں صحت میں زندگی میں ایمان و عمل میں کھیت و کلیان میں تجارت میں برکت دے، اللہ ہمارے غلام رسول بھائی کے ماں باپ کو کربر کربا جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے، آمین بولے الحمدللہ۔ میری ماں بہنوں تاریخ اسلام گواہ ہے، اس دین کے لیے سب سے پہلے مال کی قربانی عورت نے دی ہے، آپ اس کی بیٹی ہو دل کھولے ایک خان تعاون کر وہ انشاءاللہ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے رضاکار لوگ چادر رومال لے کر آپ کے پنڈال میں جائیں گے، جہاں تک ہو سکے جتیلا پیسہ نہیں ہوسی آئی سبلا دیے دیو اور سبلا جیور کھولے ڈالے دیو، نہیں 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 بولے واہ مولی صاحب بہت چالاک ہے۔ میری ماں بہنوں پھر بھی جہاں تک ہو سکے دل کھولے تعاون کرو انشاءاللہ، آمین دعا کروں تمہارے جونے اللہ تیرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دے۔ حضرت بچوں کو بھیج دیے چادر رومال لے کر ماں بہنوں کو، ماشاءاللہ 3 جن ہوئے گئے لوگ، اللہ کے نبی کے 4 یار تھے، مجھے 5 آدمی چاہیے انشاءاللہ، ہے چوتھے نمبر پہ کوئی سخی 5000 روپے دینے والا ایک آدمی اور کوئی نوجوان تیار ہو جاؤ، دیکھو نقد ہے، نقد اگر کیش میں ہے پیسہ تو دے دو، کیش نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے، فون پے ہے نا فون پے کر دے، فون پے نہیں ہے कोनो ٹینشن نہیں ہے، گوگل پے ہے نا گوگل پے کر دے، اچھا گوگل پے نہیں ہے कोनो ٹینشن نہیں، اپنا نام لکھے دے، کال نہیں ہے اسے حضرتوں کا ہاتھوں دیے دیو انشاءاللہ، 5000 روپے مسلمانوں کوئی بڑی رقم نہیں ہے، او گودا ہاٹ جاؤ ایک جھولا لے لو، او قربان جاؤ گودا ہاٹ جاؤ 5000 روپے لو، او کشن گنج جاؤ اتر دیناج پور جاؤ 5000 روپے لے لو، جھولا نہیں بھرے گا 5000 روپے ختم ہو جائے گا، قسم خدا کی آج یہاں دے دو گے اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا، یہ جمع ہوگا اللہ پہاڑ بنا کر واپس کرے گا، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ ایک کا بدلہ 10 دے گا۔ کوئی چوتھے نمبر پہ میرا ایک بھائی اور کوئی آئیے ماشاءاللہ یہ کمرول بابو چوپڑا بخاری الحمدللہ، ماسٹر کمرول خدا صاحب ماشاءاللہ الحمدللہ، ماشاءاللہ جناب بھائی سعید الرحمن الحمدللہ، یہ 5 جھون ہوئے گئے، اللہ نے زمین کو 3 دن میں پیدا کیا، آسمان کو 3 دن میں پیدا کیا، 3 دن کتنا ہوا؟ اللہ زمین کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ چھٹے نمبر پہ میرا ایک بھائی اور کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ 5000 روپے دینے والا، ہے کوئی سخی، ہے کوئی دانی، ہے کوئی فیاض دل والا انشاءاللہ چھٹے نمبر پہ 5000 ٹکا دیے دو، آمی اپنا جنہ دشت دعا کرے دو، اللہ قرآن کوچے آمی کوچینا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ چھٹے نمبر پہ میرا ایک کوئی نوجوان آگے سے لے کر پیچھے تک دائیں سے لے کر بائیں تک کوئی ایسا نوجوان تیار ہو جاؤ کہ حضرت انشاءاللہ
میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے, میرا باپ اس دنیا میں نہیں ہے, انشاءاللہ ہم اپنی ماں باپ کے نام پر یہ 5,000 روپے مدرسے میں دینے کو تیار ہیں انشاءاللہ. اے نوجوانوں, آج اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے, کل کو تیرا بیٹا بھی تیرے ساتھ ایسا سلوک کرے گا. یہ عدلہ کا بدلہ ہے, جیسی کرنی, ارے زور سے بولو, ویسی بھرنی. ایک باپ بیٹے میں لڑائی ہو گئی, باپ بیٹے میں لڑائی ہو گئی, بیٹا جوان باپ بوڑھا, پکڑا کالر, باپ کا کالر بیٹا پکڑا, گھر سے گھسیٹ کر وہ سارا میں لایا, وہ سارا سے گھسیٹ کر انگن میں لایا, انگن سے گھسیٹتے ہوئے دروازہ لے گیا. تو باپ بولا بیٹا رکے جا, تو بیٹا چھوڑ دیا. کیوں ہے؟ بولے بیٹا بس ہو گیا. یہیں تک ہم اپنے باپ کو بھی کالر پکڑ کر کھینچ کر لائے تھے, آج تم لے کر آئے ہو, بدلہ وصول ہو گیا. ہے چھٹے نمبر پہ ایک نوجوان اور کوئی ہے, 5,000 روپے دینے والا انشاءاللہ. اتنا بڑا مجمع ہے کوئی نوجوان, ارے کوئی سخی ہے, اتنا بڑا مجمع ہے الحمدللہ, ایک سے ایک زمیندار, ایک سے ایک پیسہ والا یہاں پر بیٹھا. نور الحسن تازی گنج سے 1,000 روپے. ماشاءاللہ, نور الحسن صاحب تازی گھر کے رہنے والے, تازی گنج کے 1,000 روپے دان کیا. اللہ انہاں دان تو قبول کرے نو, اللہ ان کے ماں باپ کو کربر کربا جنت الفردوس میں اللہ سلام مقام عطا فرما دے. آمین بولے الحمدللہ. اچھا اس سودا کو میں سستا کروں الحمدللہ ثم الحمدللہ. 5,000 والے نہیں, 1,500 روپے والے, 2,000, 1,500, 2,500, 3,000, 4,000, 4,500 والے, کتنے لوگ اس مجمع میں ہیں؟ ہر نوجوان, ہم چاہتے کہ ہر نوجوان اس میں حصہ لو. 500, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, 4,000, 5,000 دینے والا ہے کوئی پہلا نوجوان؟ اے دیکھیے پہلا نوجوان, واہ بیٹا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد بشیر الدین الحمدللہ. ایک باپ رے باپ, ارے باپ, یہ تو ڈھیری پیسہ سے نہیں ہے اللہ. یہ دیکھیے 5,000 دے دیا. ارے مجمع میں سے کوئی نوجوان نعرہ لگا دو, مجمع میں کوئی نوجوان ہے نعرہ لگا دو, کوئی نوجوان نہیں چھے, یہ سب لکے چھے بیٹھے. اچھا ابھی کا نوجوان کہاں ملے گا؟ بیٹا رک جا بیٹا, وہیں رک جا. ابھی کا نوجوان جہاں خالہ بیٹھے گی, نانی بیٹھے گی, پھوپھو بیٹھے گی, نانی بیٹھے گی, بہن بیٹھے گی, وہیں جا کے بیٹھے گا, عورتوں کے بیچ میں بیٹھے گا. اور ایسے نوجوانوں کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں موگاج ہے, ہٹا, بولتے ہیں نا, ارے بولو بھائی, بولتے ہیں نا. ایک نوجوان ایسی عورتوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا, عورتیں بیٹھ کے بات کر رہی تھی, سانپ آ گیا, عورتیں ڈر گئی, سانپ دیکھ کے عورتیں چلانے لگی, ہے کو مردک بولا ہے لاٹھی نے اس پہ سانپوں مار پہ, ہے کو مردک بولا ہے. یہ بدوا بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا, یہ بھی چلا رہا, کو مردک بولا ہے لاٹھی نے اس پہ سانپوں مار پہ, کوئی مردک بولا ہے. لوگ آیا, سانپ کو مار دیے. ایک آدمی نے کہا رے تو مر اچھی لو, بولے میں بھولے گیا نو. اے ابو الکلام امین بابو الحمدللہ. 5,000 ٹکا. اے بیٹا تمہارا نام کیا تھا؟ یہ 5,000 دے کے کیا بولا؟ بشیر بابو 5,000 ٹکا. ابو الکلام صاحب 5,000 روپیہ. کیا نام بیٹا؟ ماشاءاللہ. نور اسلام بابو 1,000 روپیہ. کیا نام بابو آپ کا؟ نام صابر عالم بابو 500 روپیہ. الحمدللہ. اللہ سب کے دینے کو قبول فرما, اللہ سب کی عمر میں, صحت میں, زندگی میں, ایمان و عمل میں, کھیت و کھلیان میں برکت دے. اللہ سب کے ماں باپ کو کربر کربا جنت الفردوس میں اللہ سلام مقام عطا فرما دے. آمین بولو الحمدللہ. ماشاءاللہ. 1,500 روپیہ دینے والا, اب بھائی آ جاؤ, 1,500 روپیہ دینے والا انشاءاللہ الحمدللہ. آجا بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. یہ بچی آئی ہے ہماری بچی, اللہ اس بچی کو حافظہ بنا دے. آمین بولے, اللہ عالمہ بنا دے, اللہ اس کے والدین کی عمر کو درازی عطا فرمائے. الحمدللہ 500 روپے دی ہیں. آ جاؤ بھائی, 1,500 روپیہ دینے والا. ماشاءاللہ. یہ قاری جمال صاحب دامت برکاتہم, ادارہ دارالقرآن بوڑھا باری کے رہنے والے ہمارے حضرت, اللہ ہمارے حضرت کے حافظ قرآن, حامل قرآن, عامل قرآن, قاری قرآن, قاری جمال صاحب دامت برکاتہم کی ازدان کو اللہ قبول کرے. اللہ حضرت کی عمر میں, علم میں, عزت میں برکت عطا فرما. اللہ حضرت کے والدین کو کربر کربا جنت الفردوس میں اللہ سلام مقام عطا فرما. آمین بولے الحمدللہ. ماشاءاللہ. کر سب چلے گئے.
जनाब बाबू मोहम्मद मूसा साहब माशाल्लाह 1100 रुपए चांद माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ए भाई और कोई नौजवान है? अच्छा देखिएगा, कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर थोड़ा खड़े हो जाए, जिसको 100 200 300 400 देना होगा वो चादर रुमाल में डाल दीजिएगा, आपको आने की जरूरत नहीं है। बेटा ये चादर रुमाल पकड़ लो तो, ए बाबू हर जगह से चादर रुमाल पकड़ो, एक एक दो दो नौजवान खड़े हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मुश्ताक मोहम्मद मुश्ताक साहब 500 रुपए, क्या नाम बेटा? और मोहम्मद आफाक भाई अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपए, क्या नाम बेटा? आफ्ताब बाबू 500 रुपए, आपका नाम? मंसूर भाई 500 रुपए, क्या नाम? मोहम्मद साहिल अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ए भाई चादर रुमाल पकड़ लो, ए बेटा इधर इधर वाले भी पकड़ लो भाई, इधर वाले भी चादर रुमाल पकड़ लो मेरे भाई। ए बाबू ये मदरसे के बच्चे हैं, ए उठ जाने तरह सवाब ना होगा बेटा, उठ जा मदरसे। ए बेटा सवाब ना होगा, पकड़ लो ना थोड़ा सा। उठ जा। अरे मकतब का जलसा, क्या नाम बाबू? ओ मोहम्मद शरीफ बाबू 1000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू चादर रुमाल लेकर ये बच्चे घूम रहे हैं, आपके पॉकेट में जो है जहां तक हो सके दिल खोले अपना रहता बैठ जाए भाई बैठ जाए। शाह इस्लाम जनाब असद बस्तवी साहब तशरीफ ला चुके हैं, उनकी बात होगी। बैठ जाए भाई। शरीफ भाई मोहम्मद शरीफ भाई अल्हम्दुलिल्लाह 500 टका। माशाअल्लाह मोहम्मद मुख्तार आलम अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। भाई जाने का फिजा मत बनाइए, अभी अभी जलसा खत्म नहीं हुआ, बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा, जिनकी तकरीर को सुन के दुआ करके जाना अल्हम्दुलिल्लाह। बो माशाअल्लाह। ए बाबू चादर रुमाल पकड़ लिए ना, बीच बीच में से ये रजाकार लोग कहाँ? हजरत कमेटी वाले नहीं है? दो चार भेजिए, दो चार चादर भेजिए। कमेटी वाले किसी को स्टैंड कीजिए, थोड़ा सा भेजिए कि चादर रुमाल लेकर जब जी लोग चले जी जाएंगे तब रजाकार भेजेंगे। हजरात जरा इधर सामने आए, दो चार रुमाल भेजिए पिंडाल के अंदर, दो चार। मोहम्मद यकीन साहब पांजी पाड़ा के रहने वाले, इन्होंने 500 रुपए दान। ए बच्चे रुमाल लेके वही सब 200 बशीर गुलाम शहजाद रुमाल लेके जाओ तो। ए बाबू ये रुमाल लेकर घुमाओ, माँ बहनों को पिंडाल में भी रुमाल लेकर घुमाएं, और जो लोग बैठे हुए हैं हर आदमी अपने अपने पॉकेट में हाथ दीजिए। क्या नाम बाबू? माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बैठ जाए भाई बैठ जाए। मोहम्मद नाज़िम 200 टका अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह ताउन करते हुए भाई। साजिद भाई अल्हम्दुलिल्लाह 200 टका। महफूज आलम अल्हम्दुलिल्लाह 500 टका अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कबूल करे ना, अल्लाह कबूल करे ना। आमीन आमीन। कैसर मिंबर साहब मिंबर कैसर देखिए साहब 2500 रुपये हमारे कैसर मिंबर साहब। माशाअल्लाह अल्लाह इना दान कबूल करे। क्या नाम है? ज़ेर मोहम्मद साहब। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई तारातोरी करो भाई तारातोरी करो इंशाअल्लाह। एक टू भाई मदरसा जोड़ने मकतबे जोड़ने तारातोरी करो इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह इसका जजा इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा माशाअल्लाह। भाई मेरी माँ बहनों आपके पिंडाल में रजाकार लोग, छोटे छोटे मदरसे के बच्चे, मकतब के बच्चे चादर रुमाल लेकर घूम रहे। मेरी माँ बहनों जहां तक हो सके दिल खोल कर ताउन कर, अल्लाह इसका बदला इसका जजा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाए। क्या नाम बाबू? बेशक बेशक अनस मोहम्मद अनस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई मेरा भाई और मेरा कोई भाई कुछ देना चाहता हो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई चादर रुमाल लेकर मेरे बच्चे घूमते हैं। वाह वाह वाह। भाई देखिए बहुत बड़े आलिम दीन अल्लाह वाले हजरत अल्लाह मौलाना मुमताज आलम साहब दामद बरकातुहुम नाज़िम उमूमी नाज़िम आला मदरसा फैजुल कुरान ठीकरी बारी हजरत तशरीफ फरमा है। बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, उनकी दुआ में कम से कम आपकी शिरकत हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए आप लोग जाने का फैज़ा ना बनाए, बैठे रहे। बहुत बड़े शायर इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह जो मेहमान शायर हैं, बहुत दूर से चलकर आए हैं, उनके नातो मनक़बत को अशार को आपको सुननी है। मेरी माँ बहनों तुम्हारा भालो करे बोशबू अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी माँ बहनों आपके लिए 4 बातें हैं। पहली बात पहला काम पहला अमल मेरी माँ बहनों नमाजों की पाबंदी करना। मेरी माँ बहनों नमाजों की पाबंदी करना। दूसरा काम मेरी माँ बहनों रमजान का महीना पाना, रोजा रखना। तीसरा अमल मेरी माँ बहनों अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना। चौथा काम मेरी माँ बहनों अपने शौहर की खिदमत करना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी माँ बहनों दुनिया में ये 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ कि या अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुखने कदमे ताउन किया, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा। अल्लाह सबकी उम्र में सेहत में जिंदगी में घर में बरकत दे। अल्लाह सबके माँ बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस वाला मकाम अता फरमा दे। नात दरखास्त की है आपसे, मुख्तसर नात के लिए
जी 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 पढ़ेंगे भाई। माशाल्लाह 500 मोहम्मद बशीर शेर भाई मोहम्मद का साहब 500 रुपए मेरे भाई ने दिए हैं, अल्लाह इनके दिन कबूल अता फरमाए। आमीन। ये मौजिज़ा रसूले, क्या बात। ये मौजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया, ये मौजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया, मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया, मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया। राहे खुदा में देखे खदीजा ने माल ज़र, मक्का के हर गरीब का, मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया, मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया। इबादत करो तुम क्या बात है। सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी।